السلام عليكم. إذا نمر لتتمة تصحيح التمارين المتبقية. لدينا هنا 3 تمارين متعلقة بدرس المعادلات ou bien les équations. On commence par l'exercice 3. Donc correction. Exercice 3. Dans l'exercice 3, il nous demande de résoudre les équations suivantes. حل المعادلات التالية. لدينا هنا 4 معادلات. Donc on commence par l'équation A. On a 2x plus 5 égale 6. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. دونك هنا شنو عندنا؟ كنلاحظوا عندنا 2x زائد 5 تساوي 6. خصني في النهاية يبقى لي فقط x يساوي. كنلاحظ عندي 2 وعندي كذلك 5. لكي أتخلص أولا من 5 كلا الطرفين ندير ناقص 5. دونك l'équation كتصبح عندنا 2x plus 5 égale 6. في les deux membres de l'égalité, je dois soustraire 5. Donc moins 5 et moins 5. 5 ناقص 5 صفر، كيبقى لي فقط 2x égale 6 moins 5 c'est 1. الآن مناش خصني نتخلص؟ خصني نتخلص من 2 كلا الطرفين مقسوم على 2. Donc divisé par 2, divisé par 2. Alors, donc 2 sur 2 c'est 1, donc x égale 1 sur 2. Donc 1 sur 2 est la solution de cette équation. Donc 1 sur 2 est la solution de cette équation. وهنا كنأثر النتيجة الأخيرة المحصل عليه. Même chose pour les autres équations. نحاولوا نسرعوا شوية. بالنسبة ل B, même chose. On écrit directement B. 6 égale 5A moins 4. Donc les deux membres de l'égalité plus 4. Ou bien moins 4 إلا حوزة الجهة الأخرى كتعطيني plus 4. Donc كتعطيني 6 plus 4 c'est 10 égale 5A. Donc A égale 10 sur 5 est équivalent que A égale à 2. 2 est la solution de cette équation. Donc maintenant on passe à l'équation C. On a 4 fois C moins 1 égale 7. خصني نتخلص من ناقص واحد، غنحولو الجهة الأخرى سيصبح زائد واحد. إذا 4C égale 7 plus 1 c'est 8. خصني نتخلص من 4 كلا الطرفين مقسوم على 4. إذا C égale 8 sur 4. Ce qui implique que C égale à 2. Donc ici on a 2, ici on a 1 sur 2. Donc 2 est la solution de cette équation. Bien sûr, on a donc alors c'est-à-dire la dernière expression D. Dans D, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a 11 égale moins 8y moins 5. Donc directement moins 8 غنجيبها الجهة الأخرى غتعطيني 8y égale moins 11 moins 5. غنحول هاد 11 الجهة الأخرى ستصبح ناقص 11. إذا y ولا 8y كتساوي ناقص 16. إذا y يساوي ناقص 16 على 8. بحكم عندي الجداء إلى حوز الجهة الأخرى سيصبح
قسمة، أي أن y ستساوي ناقص 2. قسمة عددين أحدهما موجب والآخر سالب تكون النتيجة سالبة. 16 على 8 2، إذا ناقص 2. Donc moins 2 est la solution de cette équation. تاعنا ما ننساش نكتب on a. Donc alors c'est-à-dire équivalent وهكذا. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي زيتاب اللي عندنا هنا. والان غنمروا للتمرين 4. تمرين 4 على شكل مسألة. Exercice 4. Dans l'exercice 4, on a la somme d'un nombre entier x et de son double est égale à 2010. Quel est ce nombre؟ إذا مطلوب لدينا في التمرين مجموع عدد صحيح طبيعي x وضعفه يساوي 2010. ما هو هذا العدد؟ إذا بحكم أنني ما كنعرفش هذا العدد غادي نعتبره x. Donc x يمثل هذا العدد. Donc x est le nombre tel que x et son double, tel que la somme de x et son double est égale à 2010. إذا هذا العدد اللي كنبحث عليه عطيته الرمز x. إذا غنرجع عندي العدد x لا somme يعني المجموع ديال x و et son double. Le double de 4 c'est 8, le double de 5 c'est 10, le double de 7 c'est 14. Donc le double كنضرب fois 2. Donc même chose, le double de x c'est 2x. Donc la somme de x et son double égale 2010. L'écriture c'est une équation. Résoudre une équation c'est trouver la valeur de x. Donc on a x plus 2x c'est 3x égale 2010. Donc x égale c'est 2010 divisé par 3. On a le calcul pour trouver la valeur. 2010 divisé par 3. On a deux nombres. Donc ici on a 6. 6 fois 3 c'est 18. 21. On prend 7. 7 fois 21 c'est 0. Donc c'est 73. Et 0, donc x égale 670. Maintenant, on passe à l'exercice 5. Exercice 5. Dans l'exercice 5, en utilisant les informations du schéma, voilà ici les informations. عندنا هنايا قطعة AB عندها الجزء يساوي x، الجزء الثاني x زائد 1 والجزء الثالث x زائد 2 بأكملها تساوي 27. إذا السؤال الأول écrire AB en fonction de x. نكتب AB بدلالة x. donc AB انطلاقا من الشكل AB ماذا تساوي؟ هي متفقين يمكن تكتب AB تساوي 27 ولكن بغيت نكتبها بدلالة x. إذا هي هذا الجزء الأول الثاني والثالث. إذا AB égale x plus
x plus 1. إذا الطرف الأول زائد الطرف الثاني هو x plus 1 plus x plus 2 الطرف الثالث. السؤال الأخير كالكولي x. كنعرفوا على أن a b ماذا تساوي؟ لدينا عندنا دو شوز. a b égale هاد l'écriture اللي هي x plus 1 plus x plus 2 et on a AB. انطلاقا من هذا الشكل اللي عندنا لدينا AB ماذا تساوي 27. دونك AB كتعطيني هاد ليكسبرسيون و AB كتساوي 27. اذا هاد 27 كتساوي لنا ليكسبرسيون اللي عندنا هنا. دونك x plus 1 plus x plus 2 égale 27. الكتابة إلا لاحظنا على شكل معادلة. خصنا نديرو حل المعادلة. x plus x c'est 3x plus 3 égale 27. 3 غنحولها للجهة الأخرى. Donc 3x égale 27 moins 3 c'est 24. Alors x égale 24 divisé par 3 signifie que x égale 8. يمكن نتأكد من لا ريبونس ديالي ونوضع هنا 8 ثم 8 زائد 1 9 ثم 9 زائد 1 10. إذا 8 زائد 9 زائد 10 تساوي 27. Donc la valeur de x est 8. On a trouvé la valeur de x. C'est bon. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هاد التمارين الثلاث. والسلام عليكم ورحمة الله.